What's up mga raketerang mananap? Na po si Turdin, magsamok-samok sa inyong kinabuhi. Char lang. Bitaw, akong ipakita sa inyo o morning routine. So every morning, akong kalaban kay dili traffic, kundi oras. Pero, bisan unsa ka busy, thankful gyapon ko sa matag adlaw nga naa akong mama or nanay nga motabang namo. Siya gyud among morning hero. Magluto sa breakfast, mag-andam sa mga baon, ug mo hello pagyud namo kada buntag nga murag energy drink. Maong bisan kapoy, mas sayon ang dagan sa adlaw nga naa siya permi. Shout out to my nanay there. Thanks, Nay. Anyways, akong gipakita ang akong pag-alaga sa akong anak, no? Magsudlay, magpakaon. So, pag mata pa lang, magpukaw na ko sa bata ni Angel. Akong gamay nga sunshine, kinahanglan paliguan, ilisan, pakaunon, ug patutbrasyon tanan before makaandam ko sa akong kaugalingon. Murag obstacle course ang routine, pero nalingaw ra ko. Usahay magdali, usahay maglingaw-lingaw may samtang nagpaandar sa adlaw. So pagkahuman sa tanan, kay wala man akong sister, ako sa tanan. Driver, mama og tita. Kuyog na ko ang akong anak og duha ka pag umangkon habang nag-drive ko, gakanta mi og nursery rhymes. Lingaw kaayo hangtod naka-notice ko nga murag lahi naman ang dagan sa sakyanan. Park nihapit ko o gasoline station. Nagpark ko, flat tire gyud di ay. Bantog lagi, murag naglakaw among ligid. Ni hunong mi gamay, ni doon ko sa may gasoline station, nagpahangin mi sa ligid ug nagpahangin sad among huna-huna. Presko kaayo ang hangin unya nalingaw ra ang mga bata sa gawas. Ingon ko nga sa akong kaugalingon, at least dili ta late ug salamat Lord kay bisan flat tire walay flat mood. Hi. Pagkahuman adto, padayon mi sa dagan hantod na abot mi sa school. Nakaginhawag yun ko bisan kay bisan unsa pa ang kalisod, naara gyud ang grasya. Every morning kapoy man, pero basta kumpleto, luwas ka o mapasalamaton ka always, that's enough reason to smile. So, that's it. Teacher's life, mom's life, pero padayon gyapon sa paglambo ug paglingaw. Salamat sa pagtan-aw. Bye. This is what I told you, na kung mag-early ta, you can swan pa the circumstances. Like ganina, na-flatan ka, but still make it, you can still make it, makadung pa sa itong destination nga, Why did you sing that? Mom! I was singing it. Mom, I just said it in my head. Beautiful. See, what time is it in JJ? Time check. Ikuan sa imong rin. 6:50. Kita. Ay, pakita. Ngayon, bakit sa school? Ulitan na. Wallpaper na ako kay Dali ba, ikuan? Cellphone. time check 6:52. Okay, abot namin guys. Hello. Sige na.